તો રાજ્યના 5 સંધિ અધિકારીઓને બઢતી આપવામાં આવી। 5 આઈએએસ અધિકારીની સરકારના અધિક મુખ્ય સચિવ તરીકે બઢતી થઈ છે। 1996ની બેચના 5 આઈએએસ અધિકારીઓને બઢતી આપવામાં આવી। 5 પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી અધિક મુખ્ય સચિવ બન્યા છે। एसोसिएट एडिटर अरुण शाह फोन लाइन पर जोड़ाई गया है। अरुण, एक तरफ नवा वर्षनी शुरुआत, बीजी बाजू पोलीस बेड़ामां बढतीनो आज माहौल, प्रमोशनना अत्यारे जे माहौल चाली रह्यो छे, शुं विगत? संजीवनी वहीवटने जे रीते पारदर्शक बनाववानी दिशामां मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले महत्वपूर्ण निर्णय लीधा छे। तेना संदर्भमां नूतन वर्षनुं सुवर्ण प्रभात ज्यारे वहेली सवारे उगी गयुं छे त्यारे महत्वंशे गुजरात सरकारना जे सनदी अधिकारीओ छे तेओना बढती अने बदलीना दौर शरू कर्यो छे। तेना सत्तावार आदेश सामान्य अने वहीवटी विभाग द्वारा गत मोडी रात्रे करवामां आव्या छे। प्राप्त थयेली विगत मुजब जे 5 हालना तबक्के गुजरात सरकारना सनदी अधिकारी तरीके अग्र सचिवनो होद्दो भोगवी रह्या छे तेओने अधिक मुख्य सचिव तरीके बढती आपवानो महत्वनो निर्णय सामान्य अने वहीवटी विभागे कर्यो छे। जेमां मोना खंदार, टी नटराजन, राजीव टोपनो, ममता वर्मा और मुकेश कुमार नो समावेश थाय छे। आ उपरांत जोईए तो सौथी महत्वपूर्ण रीते कही शकाय के 13 सनदी अधिकारीओ एवा बढतीना बदलीना आदेशो करवामां आव्या छे जेओने अपग्रेड करीने सिलेक्शन ग्रेडमां 13 अधिकारीओनो समावेश करवामां आव्यो छे। आ उपरांत सुपर टाइम स्किलमां 3 सनदी अधिकारी करवामां आव्यो छे। जेमां सौथी महत्वपूर्ण कही शकाय के डॉक्टर हार्दिक शाह के जेओ हालना तबक्के केन्द्र सरकारमां वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीना अंगत सचिव तरीके फरज बजावी रह्या छे तेओने प्रमोशन आपीने तेओने सुपर टाइम स्किलमां समावेश करवामां आव्यो छे। आ रीते सुपर टाइम स्किलमां 3 सनदी अधिकारीओनो समावेश करवामां आव्यो छे। ज्यारे विजय नेहरानी जो वात करी तो तेओ आरोग्य अने केन्द्र सरकारमां हालना डेप्युटेशन उपर जे संयुक्त सचिव तरीके गुजरात केन्द्र सरकारना आरोग्य विभागमां सेवा बजावी रह्या छे तेमने पण बढती आपीने तेमने अग्र सचिव तरीके महत्वना होद्दा तरीके बढती आपवामां आवी छे। एटले एकंदरे संजीवनी कही शकाय के हालना तबक्के जे रीते आईपीएस तो आपणे जणाव्युं तेनी साथे साथे आईएएस એટલે કે સનદી अधिकारीओमां पण बदली અને ભરતી સાથે આપીને પારદર્શક વહીવટ એટલે કે ગુજરાત સરકારમાં અને ગુજરાતમાં વહીવટીતંત્ર અને ગુજરાત સરકારની એક સેતુ સાધવા માટેનો પ્રયાસ હાલના નવા વર્ષના નૂતન પ્રારંભે 2026ના પ્રારંભે મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે અને આ અંગેના સત્તાવાર આદેશો પર સામાન્ય વહીવટી વિભાગના અગ્ર સચિવ જે અંજુ શર્મા અગ્ર મુખ્ય સચિવ દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે। ગત મોડી રાત્રે આદેશો થયા છે। પરિણામે કહી શકાય કે સનદી અધિકારી અને જે પોલીસ અધિકારી તેઓનો વચ્ચે સેતુ સાંધી પારદર્શક વહીવટ બનાવવા માટેનો નિર્ણય મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। જી, જાણકારી માટે ધન્યવાદ અરુણ। तो राज्यना 5 संधि अधिकारीओने बढतीना समाचार सामे आव्या छे। 5 आईएएस अधिकारीनी सरकारना अधिक मुख्य सचिव तरीके बढती थई छे।